हेलो फ्रेंड्स स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल जीकेजीएस बाय वासुदेव यूट्यूब चैनल को। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जय हिंद। आज क्लास रे आम डिस्कसन करने जाऊे ओडिया क्लास जहाँकि मिक्सड क्वेश्चन आपण मानक जहाँकि आगे आसुता विभिन्न स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम यथा आरआई एआरआई अमीन एवं अंगनवाड़ी सुपरवाइजर गुरुत्वपूर्ण रहिबो। तेणु दयाकोरी भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखूँ। जदि भिडियोटी आपण मैंने हेल्पफुल होता है तेबे चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि आमर सबू नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची पार। दयाकोरी लाइक करने भूलें एवं कमेंट करूँ। चलतु डेरी नक आज क्लास को स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन आपण मान रही क्षत्रिय। क्षत्रिय शब्दटी केउं श्रेणीर शब्द अटे? ऑप्शन ए जोगरूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मौलिक, ऑप्शन डी रूढ़। सठिक आंसर हो ऑप्शन ए जोगरूढ़। नेक्स्ट मूल शब्दर पूर्वरु बा परे आउ एक रूप संयोग करी नूतन शब्द गठन करागला कि शब्द कहुए? गोटे शब्दर पूर्वरु बा परे एक रूप जदि संयोग करा जिवो ताले से शब्दटा को कौन कह? मौलिक, व्युत्पन्न, यौगिक, द्विरुक्त। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी व्युत्पन्न। व्युत्पन्न हो सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी संख्यावाचक विशेषण पद क्रमान्वय सबु संख्या न बुझाई एक निर्दिष्ट संख्या को बुझाइले ताको की विशेषण कहुए? ऑप्शन ए तुलनात्मक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी पूर्णवाचक। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी पूर्णवाचक। नेक्स्ट क्रिया को विकसित करुवा विशेषण पद को की विशेषण कहुए? जो विशेषण पद क्रिया को विशेषद करुच्ची बा क्रिया को दर्शाऊँ कि विशेषण कहुए? ऑप्शन ए अवस्थावाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी पूर्णवाचक, ऑप्शन डी गुणवाचक। यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउं जोड़ा शब्द परस्पर विपरीत? ऑप्शन ए आलोक उज्ज्वल, ऑप्शन बी दयालु भयालु, ऑप्शन सी कीर्ति स्वीकृति, ऑप्शन डी रोष तोष। यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन डी रोष तोष। ये आपण मैंने रक्षा करेंगे जे आलोक उज्ज्वल, दयालु भयालु, कीर्ति स्वीकृति यह आपण मैंने कौन ना विपरीत शब्द नुहे। जोड़ा शब्द परस्पर विपरीत। दोष तोषर विपरीत हूँ रोष जहाँकि एक जोड़ा शब्द अटे। नेक्स्ट कावेरी को दक्षिण भारतर गंगा कहुए? रेखांकित शब्दटी कि प्रकार विशेष्य अटे? वस्तुवाचक, जातिवाचक, नामवाचक, गुणवाचक। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी जातिवाचक। कावेरी नदी को भारतर गंगा कहुए? यार अर्थ हूँ भारतर मान समग्र भारत वर्षर गोटे आख्या निर्दिष्ट आख्या कहुई जहाँकि जातिवाचक अटे। जो बेले आम गोटे एग्जांपल थ्रो रे आपण बुझीपारे एमती जातिर पिता बा जातिर पिता कह जाए ना महात्मा गांधी जातिर पिता कौन जाए गोटे जातिवाचक अर्थ को बुझाऊँ। तेणु यहीटारे गंगा हो आमर कौन जातिवाचक शब्द। नेक्स्ट अनुसार और चंद्रबिंदु को की वर्ण कहुए? अंतस्थ, अघोष, उष्म, अविभाज्य।
अविभाज्य यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन डी अविभाज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन विकल्प मध्यरु केउटी नदीर समार्थक शब्द अटे प्रभंजन तटिनी अनल पवन नदी नदीर विपरीत सॉरी नदीर प्रतिशब्द होची तटिनी। नेक्स्ट निम्नलिखित मध्यरु केउ शब्द नीर उपसर्ग जोगी गठित नीर प्र परा अप सम अधि सु नीर तेणु आपण उपसर्ग आसी नीर नीर मध्यरु केउ शब्द निक्षेप निक्षेप यदि आपण देखिबा नी नी निक्षे आसुनी आपण निराश्ची कि शब्द ना नियुक्ति नी नी आसुजी नी ई आसुजी नीर न ये आप देखिए गोटे उच्चारण आप जानते नीर नीर जाकि ये आप उपसर्ग नीर आसूची तेणु यार करेक्ट आंसर हो निर्णय। ये आप देखिए निकट नी नी ई निकट निकट तेणु ये सठिक आंसर केवल निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन चषु कुटिबा शब्दर अर्थ कौन हम चषु कुटिबा लास्ट क्लास रे आमे पढ़ी रूढ़ीर चषु कुटिबा अर्थ कौन हो व्यर्थ परिश्रम करवा चषु कुटिबार अर्थ हूँ व्यर्थ को परिश्रम करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहिरंग बहिरंगर विपरीत शब्द रे कौन हम बहिरंगर विपरीत हम से आम यही जाना बही बहिर विपरीत कौन हम अंत बस रंग लगेदेवे अंतरंग यार करेक्ट आंसर हो अंतरंग। भाद्र भाद्रर तप्स भाद्र तत्सम शब्दर तत् भव शब्द को चिन्हित कर ऑप्शन ए भाद्रव ऑप्शन बी भादुव ऑप्शन सी भोदुव ऑप्शन डी भोदव यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भोदुव। तत्सम एवं तत्भव यही तत्सम एवं तद्भव शब्द गुड़ी को आपण मान गोटे संपूर्ण क्लास नहीं आसबि ये क्लास को आपण देखी नेबे जहाँद्वारा कि आपण सब डाउट क्लीयर हो तेणु आग को तद्भव एवं तत्सम उपरे आपण गोटे संपूर्ण क्लास मु नहीं आसबि। नेक्स्ट क्वेश्चन गोबर गणेश रूढ़ीर अर्थ कौन गोबर गणेश भी लास्ट क्लास रे आमे रूढ़ी पढ़ी थिले ऑप्शन ए पंडित ऑप्शन बी विवेकहीन ऑप्शन सी बुद्धिहीन ऑप्शन डी अति चतुर यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी बुद्धिहीन। निम्नलिखित मध्यरु क्यों उपसर्गटी उत्कर्ष अर्थ रे व्यवहृत होउची उत्कर्ष अर्थ रे नि परि प्र अप यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी प्र। निम्नलिखित शब्द गुड़िक मध्यरु केउटी एक उपसर्ग जोगी गठित होइछि प्रसून क्यों शब्दटी को उपसर्ग व्यवहार रे बा उपसर्ग जोगी गठित होइछि प्रसून प्रणय प्रभात प्रशाखा करेक्ट आंसर जो प्रशाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्प मध्यरु केउटी मृगर पर्यायवाची शब्द नुहे कुरंग मृगांग बातायु अजीन जोनी यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी मृगांग। मृगांग होउची मृगर गोटे पर्यायवाची शब्द नुह। नेक्स्ट निम्नलिखित मध्यरु केउटी को असंपूर्ण शब्द को पृथक कर ऑप्शन ए नदी ऑप्शन बी इहुदी ऑप्शन सी मनुष्य ऑप्शन डी गछ यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी इहुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन
ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତାକୁ କେଉଁ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ, ଅପସନ୍ ଡି ସର୍ବନାମ। ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ। ନେକ୍ସଟ, ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆରବୀ, ଅପସନ୍ ବି ତୁର୍କୀ, ଅପସନ୍ ସି ଇଂରାଜୀ, ଅପସନ୍ ଡି ପାର୍ସି। ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ପାର୍ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବସନ୍ତ ଋତୁମାନଙ୍କର ରାଜା ଏଠାରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଷଷ୍ଠୀ, ଅପସନ୍ ବି ସପ୍ତମୀ, ଅପସନ୍ ସି ଚତୁର୍ଥୀ, ଅପସନ୍ ଡି ପଞ୍ଚମୀ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଷଷ୍ଠୀ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ ଗୋଟେ ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ତାକୁ କେଉଁ ପଦ କୁହାଯାଏ? କର୍ତ୍ତା, ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟ, କ୍ରିୟା। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ବିଶେଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ତା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କି ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି? ଯୌଗିକ, ଯୋଗରୂଢ଼, ମୌଳିକ, ରୂଢ଼। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ରୂଢ଼। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଅପରାଧୀର ବିପରୀତ? ଅପରାଧୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପରାଧର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନିରପରାଧ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପରି ଉପସର୍ଗ ଯୋଗେ ଗଠିତ? ପରିଚ୍ଛେଦ, ପରାକ୍ରମ, ପରାକାଷ୍ଠା, ପରାଜୟ। ଏଇଟା ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା ପରିଚ୍ଛେଦ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଏହା ପରି ଉପସର୍ଗ ଯୋଗେ, ପରିଚ୍ଛେଦଟା ପରି ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେଉଛି। ପରି ଯେଉଁ ଉପସର୍ଗ ରହିଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ମନେ ରଖିଦେବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ର, ପରା, ଅପ, ସମ, ଅଧି, ସୁ, ନିର୍, ଉପ, ଅପିଆ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଆପଣ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମରେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ, ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗତ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ଯୌଗିକ, ମୌଳିକ, ରୂଢ଼, ଯୋଗରୂଢ଼। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଯୌଗିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବର୍ଣ୍ଣ, ମାତ୍ରା, ଶବ୍ଦ, ଭାଷା। ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ କୁହାଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣ। ଧ୍ୱନି ଜଣେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବେ କ ଆମେ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତା କ ଲେଖିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛେ ସେଇଟା କ'ଣ ଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବା ଅକ୍ଷର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେବା। ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେବାର ରୂଢ଼ିତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖୁବ୍ ରାଗିବା, ଅଗ୍ନି ଜାଳିବା, ହସିବା, ରାଗିଯିବା। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଖୁବ୍ ରାଗିବା। ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖୁବ୍ ରାଗିବା। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କୃପଣ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅଟେ? କୃପଣ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କ'ଣ? ନିର୍ଦ୍ଦୟ, କୃତଘ୍ନ, ଅକୃତଜ୍ଞ, ବଦାନ୍ୟ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ବଦାନ୍ୟ। କୃପଣର ବିପରୀତ ହେଉଛି ବଦାନ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ଦଶ କଥା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଶର ହାଲଚାଲ, 10ଟି କଥା, ନାନା କଥା, 10 ଜଣଙ୍କ କଥା। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ନାନା କଥା। ନେକ୍ସଟ, ନଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେବ? ନ ଯୁକ୍ତ ଷ୍ଟ, ନସ୍ ଯୁକ୍ତ ତ, ନସ୍ ଯୁକ୍ତ ଟ, ନସ୍ ଯୁକ୍ତ ସ ଯୁକ୍ତ ଟ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ନସ୍ ଯୁକ୍ତ ଟ ହେଉଛି ନଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ନିର୍ବିଚାରକୁ ସନ୍ଧି ବି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନିର୍ବିଚାରକୁ ସନ୍ଧି କଲେ ହେଇଯିବ ନି ଯୁକ୍ତ ବିଚାର, ନି ଯୁକ୍ତ ବିଚାର, ନିର୍ ଯୁକ୍ତ ବିଚାର, ନିର୍ବି ଯୁକ୍ତ ଆଚାର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନି ଯୁକ୍ତ ବିଚାର। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଏକ, ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଏକ, ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଐକ, ପ୍ରତ୍ୟଯୁକ୍ତ ଏକ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଏକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଥା ଶବ୍ଦର ସମସ୍ତ ପଦର ସମାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କର୍ମଧାରୟ, ଦ୍ୱିଗୀ,
ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ଅବୟୀ ଭାବ। ଏହାର କରେକ୍ଟ आंसर ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରେଖାଙ୍କିତ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରଟି କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ଗଠିତ? ଜ ର ୟ ଜ ୟ ର ଜ ୟ ର ଜ ୟ। ଏହାର କରେକ୍ଟ आंसर ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ର ଜ ୟ। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ମା ପୁଅକୁ ଭାତ ଖୁଆଇଥିଲେ ଏହାର କେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତା ଅଟେ? ଉହ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଯୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଯୋଜକକର୍ତ୍ତା। ଏହାର ହେଇଯିବ ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ପୁଅକୁ ଭାତ ଖୁଆଇଲେ, ଯେହେତୁ ଏଠି ମା ପୁଅକୁ ଭାତ ଖୁଆଇଛନ୍ତି ଏକ ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବ ଯେ କରୁଛି କ'ଣ ଅଛି ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯିବ ଏଇଟାରେ ମା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ସ୍ୱର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ? ବର୍ଗ, ମାତ୍ରା, ଶବ୍ଦ, ଧ୍ୱନି। ଏହାର କରେକ୍ଟ आंसर ହେଇଯିବ ମାତ୍ରା। ନେକ୍ସଟ ଅଣ୍ଟ, ଣ୍ଠ, ଣ୍ଡ, ଣ୍ଡ ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ? ତ, କ, ପ, ଟ। ଏହାର କରେକ୍ଟ आंसर ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଟ। ଅଣ୍ଟ, ଅଣ୍ଠ, ଅଣ୍ଡ, ଅଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ଟ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅବିକଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୈଦେଶିକ, ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ। ଏହାର କରେକ୍ଟ आंसर ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ତତ୍ସମ। ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୁଡ଼ିକର ଅବିକଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ ତାକୁ ଆମେ ତତ୍ସମ କୁହାଯାଏ ବା ତା ସହିତ ସମାନ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତିର ସଠିକ ବ୍ୟାସଟି କ'ଣ ହେବ? ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ପରି କାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ କାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପ କାନ୍ତି। ଏହାର କରେକ୍ଟ आंसर ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରର କାନ୍ତି। ଏହାର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଭକ୍ତ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ? ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? 15, 25, 21, 18। ଏହାର କରେକ୍ଟ आंसर ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 25। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 25ଟା ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଧନରତ୍ନ ଧନରତ୍ନକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ବିପରୀତ, କ୍ରିୟାଜାତୀୟ, ସମାନ ଅର୍ଥକ, ସାର୍ଥକ ଓ ନିରର୍ଥକ। ଏହାର କରେକ୍ଟ आंसर ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ସମାନ ଅର୍ଥକ। ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀମାନେ ବୋଇତରେ ଯାଉଥିଲେ ଏହାର ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ବୋଇତରେ। ଏହାର ହେଉଛି ସଠିକ आंसर ହେଇଯିବ ତୃତୀୟା। ନେକ୍ସଟ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହାକୁ ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଦ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅବଧି। ଏହାର ହେଉଛି ଅଦ୍ୟାବଧି। ଅଦ୍ୟାବଧିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଦ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅବଧି। ନେକ୍ସଟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ପଦର ସମାସ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା କର୍ମଧାରୟ, ଦ୍ୱିଗୁ, ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ, ବହୁବ୍ରୀହି। ଏହାର କରେକ୍ଟ आंसर ହେଇଯିବ କର୍ମଧାରୟ। ନେକ୍ସଟ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ କେତୋଟି ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦ ଅଛି? ଏହାର କରେକ୍ଟ आंसर ହେଉଛି 8ଟି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ସବୁ ଯାକ 8 ଗୋଟି ବା 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କ୍ଷ୍ମ